নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটা খুব ভালো ভিডিও নিয়ে আসছি। সেই ভিডিও আপনার সঙ্গে করবো, তার সঙ্গে আমি बेंगोली हिंदी दुटोई करब। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसी कारण के लिए लेकर आ रहे हैं, जो हम जो रेगुलर जो करते हैं वही हम दिन के दिन छोड़ते रहेंगे। आज क्या खिला रहे, दूसरा दिन क्या खिलाएंगे, इसे हम वीडियो देते रहेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कारण एक बात है, जो हम अपना कबूतर को खिला के कबूतर को बहुत बढ़िया रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, तो वही लेके आज डिस्कशन करेंगे। तो বন্ধুরা, আমি আজকের থেকে একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমি আমার পায়রাকে যে রেগুলার যে বেসিসে খাবার খাওয়াই প্রত্যেক দিনে, সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা খুব একটা ভালো ভিডিও। কীভাবে করছি না করছি প্রসেস, সেটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো করা যাক, তারপরে আপনাদেরকে নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যাপারে বলবো। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो का मेन मुद्दा में, जो कबूतर को खाना कैसे कैसे खिलाना है, उन प्रोसेस में देना है। और अभी जो गर्मी चल रहा है समर में, तो गर्मी के लिए कबूतर को पार्ट बाइज पार्ट जैसे जैसे चेंज होगा वही हिसाब से हमको खाना देना पड़ेगा। तो ये लेकर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं आप लोग को। तो दोस्तों, ये है बीट, आप लोग को पता ही है बीट। और बीट देखिए, यहाँ पर हम लोग छील ले रहे हैं, काहे कि इसको छील के फिर इसको जो हम लोग काम करेंगे, तो ये छोटा छोटा करके कटिंग कर ले रहे हैं। तो कटिंग करके इसको ग्राइंडर में हम लोग इसको पेस्ट बनाएंगे। इसको पेस्ट बनाना है। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি বিটটাকে প্রথমে ছিলে নিলাম, ছিলে নিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি। এবার গ্রাইন্ডারে মিক্সচার হবে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি গমগুলো কীভাবে আমরা দানা খাওয়াই, সেই প্রসেসটা আপনাদের সাথে डिस्कशन করব। तो दोस्तों, ये दिखाई दे रहा, ये है गेहूँ। ये हो रहा है रागी, आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपको माइलो। ये तीनों बनाएंगे। तो परसेंट दिखा रहे, गेहूँ लेना है 10 ठो। देखिए गेहूँ हम 10 ठो ले रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 তোমরা দেখতে পারলে 10 খানা আমি গম নিলাম। এবার মাইলো নিচে 3 খানা, 3টে মাইলো নেব। আপনারা সেইভাবে ভাগ করে নেবেন। এতে কত দেখছেন ডাস্ট, কত ধুলো। ধুলোর কারণের জন্য আমরা কি করি, হ্যাঁ ধুলো আছে। দেখুন গমের মধ্যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, গমের মধ্যে দেখুন পোকাও আছে, দেখতে পাচ্ছেন, পোকা দেখতে পারবেন। তো আমরা কি করি, এগুলোকে ধুয়ে খাওয়াই, যা কিছু করি। तो আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, हम पूरा धुलाई करके कबूतर को खिलाएंगे। प्रोसेस दिखा रहे, इसमें कोई धुला वगैरह कुछ रहेगा नहीं। देखिए कितना गंदा निकल रहा है। देखिए कितना गंदा निकल रहा है, पानी देखिए पूरा काला हो गया। तो जल देखছেন কত ময়লা বেরিয়েছে, আর জলও কালো হয়ে গেছে। তেমনি ওয়াশ করতে হয়, এর মধ্যে অনেক ময়লা থাকে, অনেক আবর্জনা থাকে। দেখুন দেখছেন, আমি একবার ধুয়ে জল ফেলে দিয়েছি, দ্বিতীয়বার জল দিলাম, দিয়ে ফেললাম। এই ময়লা জলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। আর देख लीजिए पूरा छक के इसको सफा कर लिया। कितना फ्रेश हो गया देख लीजिए।
দেখে নাও ফাঁকা হয়ে গেছে, ছেঁকে পরিষ্কার করে রাখছি, মিক্স হয়ে গেছে। चाम दिलाम तो देखिए ग्राइंडर में मिक्स हो गया और देखते पाच्छो तो मिक्सिर मध्य घुरिए कमप्लीट कर निलाम। एबार निये जाচ্ছি ऊपरे। तो दोस्तों देखिए अब इसको दान में मिलाएंगे। लो बस रख दो इसको भाई। अभी मिक्स हो रहा है। अब दाने देखिए पूरा लाल लाल हो गया पूरा। तो তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে পোকা ছিল, যা ছিল সব বেরিয়ে গেল, যা এর মধ্যে ডাস্ট ছিল সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, আর খাবারটা যে গরম থাকে সেটাও ঠান্ডা হয়ে গেল। তো দিয়েই আমরা এটাকে মিক্স করালাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এইভাবেই মানে খাবারকে আমরা রেগুলার বেসিসে নিয়ে আসি, তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর এবারে এর মধ্যে কি জলের মধ্যে কি মেলাবো সেটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো প্রথম স্টেপ এটা দেখালাম, चलो दाओ एबार। दोस्तों और एक दिखा रहे ये हो रहा धान, आपको धान दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए खाने में मिक्स हो रहा है। तो एमनी करे मोटामुटी आमरा धान दिलाम, धान और ये दिए एबार এই খাবারটা দিতে যাচ্ছি। দেখো তো ভালোভাবে খাবে। একটু গেটটা করে ভাই। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব আনন্দতে ভালো করে খাচ্ছে। এইভাবে আমরা খাবারটাকে দিই ওদেরকে। তো বন্ধুরা আমি খাবারটা কিভাবে দিলাম আপনাদেরকে দেখালাম, পুরো টোটাল প্রসেস দেখালাম। আর জলে আমরা কি করি মাঝের মধ্যে যেটা দিই এটা হচ্ছে রেকোবিট, আপনারা এটা দেখে নিন ভালো করে। 1 লিটারে আপনারা 10 ml देंगे, 1 लीटर 10 ml। दोस्तों इसको जो है हम लोग खाने में जो देने का बाद पानी में 1 लीटर में 10 ml इसको मिलाते हैं, मिला के इसको देते हैं। ये वाला विटामिन है, ये विटामिन वेटरनरी है, इसको देने हम लोग देते हैं। और जैसे जैसे होगा वो हिसाब से हम लोग बोलते रहेंगे आप लोग को। और मैंने दिखाए इसको करिए। कल फिर दूसरा खाना में हम लोग आएंगे, कैसे करके प्रोसेस करते वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो हम चाहते हैं जो मेरा कबूतर बढ़िया रहता है आप लोग का भी कबूतर बढ़िया रहे, यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পারলে যে আমি পার্ট বাইজ পার্ট এক একটা করে আপনাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি। আপনারা পুরো টোটালি জিনিসটাকে একটুখানি ফলো করুন, আপনাদের পায়রা খুব ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে, এটা আমি বলতে পারি। তো ন্যাচারালি আপনারা আমার যে চ্যানেলটা আছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব একটা অতি অবশ্যই করবেন।
আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর दोस्तों आप लोग अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू।